The municipality of Barabo is located in the central part of Surigao del Sur, a municipality named after a tree with Kamayu origins. Barabo is known for its beautiful islands, white sand beaches, fertile lands, and verdant hills. But aside from that, there is barangay that have been source of guso that are used for making sleepers. Over the decades, this livelihood continue until now. In this blog, we're going to explain what's the process of planting Kapapayco seedling. These are the equipment that used for planting Kapapayco seedling. In the Philippines, the farming of seaweed is an established industry. It is now emerging as an important and a major livelihood among coastal communities. It is also one of the top export products of the country. Based on the reports of the BAS 2011, seaweed contributed about 1,840,832.86 metric tons or 70.58% of the country's total aquaculture production. Most of the seaweeds were farmed using economically feasible culture methods. Usually people in Rizal, they use floating monoline method for planting Kapapayco seedling. Floating monoline method, this method is used in deep waters 5 to 10 meter height. It needs a good anchorage to avoid the farm to be carried away in times of strong currents. Grazing by benthic animals is minimized or eliminated in this method. The seaweeds are raised above approximately 30 cm submerged in the water from the surface. Harvesting of seaweeds is simple work to do. Harvest is done after 50 days of culture. It can be harvested by untying both ends of cultivation lines from the stake, and the lines with seaweeds are brought to the shore. Fixed off bottom monoline method. Cutting the straw with seaweeds individually from the cultivation lines, floating monoline method. Partial harvesting or pruning. Post-harvest. After harvesting, the seaweed should be washed with a clean seawater to maintain a high-quality product. Avoid contact with fresh water as this will reduce salt content, degrade carrageenan and storage quality. It is recommended to dry seaweeds off the ground right after cleaning and sorting. This method allows air to circulate more rapidly, thus shortening the drying period. Drying is done for 2 to 3 days during sunny days and 4 to 5 days when cloudy.
Harvested seaweed should be laid down in platforms or spread in hanging lines for fast drying. Turn over the seaweeds for consistent dryness. A top quality dried seaweed has an average moisture content of 35%, range 30 to 39%. It has been sorted in one species only, consistently dried, free of sand and foreign materials, stored properly, protected from rain, and transported within several days to prosper buyers. This type of guso, they call this giant. And this one is the native guso. Kinsay una nakatanom og guso diri sa Rizal Col? Taga Sambuanga nga si Bagit Tilin. Bagit Tilin. Unsa nga kung makahinumdum ka kol unsa nga year? 2000. 2000. Ako na dahil ito kay palit ko sa media sa iya. So ikaw ang ikaduha call nga naka-start og tanong sa guso. So tungo na sa pamaagi ninyo og karon nga pamaagi pareha ra ba or naglahi siya? Lahi ito kay na may taga Karnadina niya naikuha nila. Katong himu nila gulaman. Ito muna. Ito Ang kani karon. At ini karon ito naman ito buwaron. Albison buwaron. Baligya. Baligya. Iwan sa mga paagi sa pagbuhat na ibinitay na sa kabataan. Pero ang nindot sa binuhat at binitay ay limpyo. Pero kanang kuan nasa siminto magbugaw na. Dagan may mga kuan dapok. Sa pagtanom nimo sa kaning guso col, lahi ba nimo ang native ug ang yang giant? Layo. Layo. Unsay pamaagi sa giant col? Kuan. Itanong ko Bugot tapos sa pagtubo, lain yun ang kuan kinubuan sa tiyayan kaysa native. So ang sa native food pero ang paghikot nila same lang gihapon. Pareha na ang iniktan. Ang kaning kuan, ang kanang sa giant ug sa native asay mas dako ug halin diha. Katuni kuan giant. Mas bugat. Pero ang kaning sa inyohang price karon call sa pagpamalit sa kaning si tawagan mamalitay. Kanang uga. Pila pod ang presyo? Naubos na karon. Naubos na. Oo. Parintay sa tiyalero. Tong una pila 50. mas mahal tong una. Same lang gyapon siya sa native o sa giant. Pila na pagka years kung gatanom mo gusto? 20 years. Kanang pagtanom nimo sa gusto, dako kay siya tabang sa inyong panginabuhi. Ilang sa panimalan. Kakuan sa balay, katabang kakuan ng mga materialis. Yung mga eskwela. Kakutabang sa gusto sa pag-eskwela. Hiktan o bistro. Isa ka walang kadangaw. Kuan ibukot ta po diri ang diri sa hiniktan na ito. Ikot ta po ang ito. Diya nagbitay na diya sa pisi. Kinamay pataw. Linya. Ano na siya magtanom.
Ang sa pag-harvest ko sa kuan, gusto. Harvest. Gusto na yung mga gusok. Ikan sa tanong mo. Hindi ka bulan. Hindi ka bulan ko nga. Putlon lang na mo itong iniktan. Putlon. Karga sa baro. Karga. Sa baro to. Wala daya na mo dire. Daya. Pagkauga. So, sa sako. Kung man so, sa sako. Uga naman, ibalik ya. Basta na. Ipalit na po duguan mo. Bugas. Para sa mga nanglanon sa Panimala, pagkaon eskwela. Muna ang dakong tabang ang gusto sa dapat sa mga estudyante Panimalay.